Kumusta? Today's video, magluto na tayo inagon. Pakan sa nato daan. Na ako inagon 5 ka buok. Pakan na to daan. Tapos atong lutuon. May kay busog bitan. Kanang kuan ni kanang kompleto ni tanan. Naatanan. Bugas, tik-tik, binlod, tahop, sungo. Naatanan busog daan. Ay, nako. Makakain din ng inagon. Yan lang po. Tagdaran na ito kumuro. Gahi naman. Yan lang po. Thank you for watching. Bigay ito nila kaya lutuin natin. Sayang din baka mawala yung lasa.